देखो से कहूँ कि मत भिड करना बोली आउ लगी पड़ी कटा कुटी आम बड़ भाई ये बस देखु हाई कर भाई टे आमर गाड़ी आसीगला। हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमिति अच्छे आशा करछि आपण मैंने बहुत भलरे थिबे आमे मध्य समस्ते भलरे अच्छु। मोर सीमाराणी ऑडियो ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। मो जदि वीडियोटी भल लगे ताहले प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करे को जमा भूलिबेनी। आ जे भी मो वीडियो प्रथम थर पई देखुछन्ती ताहले प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक कमेंट करके जणांतु। आउ आमे एठी बस रे बसिकी एबे जाउछु कटक। कटक रु हमर ट्रेन अछि। देखंतु सान झी मोर सोई पड़ी तो से सीट्रे शुआई देती। आमे बस रे 3टा सीट काटी गोटे स्लीपर कटा होता आ 2टा एमती सीट कटा होता कहीं छोट छुआ आसती से तापर ये देखो बाटरे माने बस छिड़ा करथिला खाइबापाई। एटा होची डुबरीर होटेल आउ एठी ना बहुत बढ़िया खाइबा मिलुची आ खाइबा टेस्टी हिची बोली ये कहउचंती। मते कहूले खाइब बोली किंतु मु खाइली नहीं घर खाइकी आसली तो भोक एते हो नथिला सेथिपाई खाइली नहीं। आ नॉनवेज एठी बहुत बढ़िया मिलुची सब जिनिस। आमे एबे पहुँचलु माने कटक रे आउ एठी हमर बड़ भाई एठी बसचंदी देखंतु हाई करो भाई टिके हाई करो आ बस स्टैंड को भाई जाइथिले ऑटो नेकी आउ तापरे आमे आसिलु ऑटो रे एठी पहुँचलु एबे। आउ एठी देखंतु एबे खाइबा पीबार बंदोबस्त करूची हम दीदी। एठी देखंतु से कहूची कि मते वीडियो करना बोली आउ लगी पड़ी कटा कुटी रे सलाड काटुची। एठी काकुडी काटी सरलाणी आउ एठी माने एठी भोडा रे रहउचंती ना सेथि तार एठी एई गैस रे रोसई करे छोट गैसटा देखंतु। एटे देखो सलाड हेची आउ केते जिंस करछि देखो केते प्रकार से रोसई करछि। एटा होची पटल आलू कसा आउ एटा झुडंग भजा डाली करा हेची पनीर करछि मटर पनीर। आ देखो देखिकी पूरा भोक हेलानी एते जिंस पूरा आइटम करिछि भोक लागलानी देखिकी। आउ एठी देखंतु आगो ताको 200 खाइले तापरे माने खाई सारला परे आमे खाइलु भाई। तापर ये देखंतु आमे स्टेशन रे आसिक पहुँचलु किंतु वीडियो करि पाली नहीं बस फोटो ही उठे थी। आउ देई भाई छाड़ देकी पळेले। कोनटा एटा टाणीबो और ठीक अछि कांदुछि के कांदुछि मा दुष्ट होछि झियो दुष्ट होछि कांदुछि कि विरक्त हो गलानी से झियो विरक्त हो गलानी 11टा राति हो गलानी ना। एई हमर गाड़ी आसीगला। राति 11टा बेलू आसला गाड़ी आमर थिला 10टा माने 10:30 थिला गाड़ी तो आसु आसु लेट है लेट ट्रेन आसला 11टा हो गला। भाई आउ देई छाड़ी देकी ही पळेले एते राति हो जाउथला ना तो सेथिपाई 10:30 बेलू ट्रेन आमे बसी थिले रही थांते तापरे से आसिकी संगे संगे छाड़ी देकी ही पळेले बस बैग फैग थोईदेले तापरे पळेले। तापर ट्रेन आसीगला एना आमे बसबू ये कहले कि मु आग जाइकी बैग रखीदेवी तमें आसब
ପରେ ଏମିତି କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇଠି। ଆଉ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ପଛକୁ ଆସିଲୁ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଥିଲୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ ଟିକେ ରାତିରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରେ ବସିଛୁ ମା ଝିଅ। ଆଉ ଝିଅ ବିଲକୁଲ ଶୋଉନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଦିନର, 2 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 2 ରାତିର କଥା ଏଇଟା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରହିଗଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ଖରାପ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ସେମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ, ଟିଟି ସହିତ ବି କଥା ହେଲୁ, ସେ କହିଲେ କି ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ତ ତଳ ସିଟ୍ଟା ମୋତେ ଦେଲେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଉପର ସିଟ୍ଟା ସେ ନେଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଗାଳି କରୁଥାଏ ନା, ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଗାଳି କରୁଥାଏ। ଭାବୁଥିଲା କ'ଣ ମୋତେ ହିନ୍ଦୀ ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଗାଳି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ତା ଆର ଦିନ ଏଇଟା ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ସେମିତି କଟେଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଆର ଦିନ ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା ଶୋଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ତାକୁ କହିଲୁ କି ଭାଇ ଉପର ସିଟ୍ଟା ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ତଳ ସିଟ୍ଟା ଆମକୁ ଦିଅ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜମା ନାଇଁ କହିଲା। ଆଉ ନାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଜବରଦସ୍ତି ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲୁ। ଆଉ ଝିଅ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାଏ, ତାକୁ ମୁଁ ଖେଳଉଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଭଜା ସୁଲା ଥିଲା ତ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଉଥାଏ, ଆଉ ଗେଲ ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ ହିଁ ହେଉଥାଏ, ଛୁଆ ଲୋକ ନା। ଆଉ ତଳ ସିଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆମକୁ, ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ ବି ସେ ଚେଞ୍ଜ କଲାନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଉପରେ ହିଁ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଝିଅକୁ ନେଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି ଟ୍ରେନରେ ବି। ଆଉ ମାନେ ଛୁଆ ଲୋକ ନା, ଖାଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଖେଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ସେ ବସିକି ରହୁନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। ଆଉ ତା ବାବା ଆଉ ସେ ରୀତିକା ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପରେ 2ଟା ଉପରେ ହିଁ ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି, 12ଟା କି 1 ପାଖାପାଖିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ତ, ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ଏଜେଡ଼ ଜଣେ ଥିଲେ ତ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ମନା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କ'ଣ କରିବା, ଦୁନିଆରେ ଏଭଳିଆ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ମାନେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାଟା ଟିକେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥାଏ, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆଉ ଛୁଆ ତଥାପି ସେମାନେ ଟିକେ ବି ଭାବିଲେନି। ଆଉ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ତ ରହିବେ ନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗ୍ୱାଲିୟର। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ବାଇ ବାଇ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ନା, ଏବେ ସକାଳୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ 8ଟା ପାଖାପାଖି। ଆଉ ତାପରେ ବଡ଼ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର୍ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଆଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାଇଦେଲ ବାଲା ରାସ୍ତା ନା, ସିଡ଼ି ଦେଇକି କହିଲେ କି ସିଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବାନି, ତୁମେ ଚାଲିପାରିବନି। ତ ସିଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁନି, ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ତ ପ୍ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆଉ କୁଲି କରାହେଇଥିଲା ସାମାନ ପାଇଁ, ବେଶୀ ତ ସାମାନ ନଥିଲା, ଲଗେଜ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କହିଲା କି ହଉ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ନେଇଯିବି କହିଲା। କହିଲି ବି ସେ 150 ଟଙ୍କା ନେବି କହୁଥିଲା। ଇଏ କହିଲେ କି 150 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଲେ। ଆଉ ପୁରା ପାଖ, ବାସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଆସିଲୁ, ତାପରେ ତଳକୁ ଏବେ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଉ ବେଶୀ ବି ଦୂର ନାହିଁ, ଏତିକିରେ 100 ଟଙ୍କା ନେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଟୋରେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ, ବସିଛୁ ଅଟୋରେ। ତାପରେ ଟିକେ ରାସନ ସାମାନ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଘରେ ତ ରୁମ୍ରେ ସେଠି କିଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସାମାନ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାରି ଦେଇକି ଛୁଟି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ।
तो ये सामान नहीं कि जीवु ऑटो वाला को कहलु टे ऑटो ठिया करिवो राशन दुकान रे तापर सामान नहीं कि आसिलु देखंतु रूम आमे पहुंची गलु रूम रे आ रूम रो अवस्था देखंतु केमिति हेची आ छुट्टी गला परे तो रूम पूरा पूरा सफा करा पड़ी देखंतु पूरा गंदा हो जाई थे आ पूरा धूली हो जाई छै पूरा धूली धूली ए सब सफा धूली जमी जाई छी हम घर मामा सफा करबा ना पानी आसी कि नहीं पानी आसी मानी आसुची मानी मानी बालकनी खोल दबा बालकनी रा घर बंद एते दिन बंद रहला ना बास्ना होची गंध गंध मूसा मरीची बोधे ना गंध बास्ना होची फ्रिज भी आसिला पूरा रिंग रिंग अच्छे ठीक अच्छे फ्रिज रे खराब हो जाइए भावुली रिंग रिंग शब्द होची छी कोठी मूसा मरीची बास्ना होची हा 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 बैठ बैठ पाई गला घर अवस्था देखंतु रूम को एबे पहुँचलु आउ देखिले तो केमती रूम रो अवस्था हेची आउ एबे पूरा सफा करा हबो तापरे मु आउ थरे वीडियो शूट करिवि आ रहुची एबे मु सफा करिवि बहुत लेट होबो न होले पुणी खाइबा भी बनवा पई पड़िबो तब तक ने देखंतु मो बड़ झियो केमती घर सफा करूची वाइपर मारुची झियो आ गोटे देखंतु एटा खाली पानी खाली बकेट बकेट सी आणुची आ मामा वाइपर मारुची ना घर सफा करसी बुढ़ी माटा असना हेची घर आ गोटे वाइपर सफा अधा अधी हो गलानी सफा करदबा आजिकार ब्लॉग टी एतिकी रोची कहीं बहुत लंबा हो आ सेकेंड ब्लॉग पुणी आसो आ पार्ट 2 ब्लॉगटा यही ब्लॉगटा ही आसो पार्ट 2 रे आ